So guys, karon pauli namin ha, among gamit. Sabado malagi ron, uli sa ta. So nang tagapundot guys. Lunes na po balik guys. Ito na pa guys. Maron guys, Habaldo ron guys. Bawal magpuyat. Kita may sa kabukirang guys. Layo ka na among kirang guys. Hagyanan guys, so rapol kayo. Kita may sa Barangay Esperanza, Sitio Mayahay. Sitio Marahay. Bukot. Buntok sa Binlete. Nagdala pala si Panggatong. Salvitsan guys. May bahay dito guys, konti lang. Sana guys, magustuhan yung video namin. Tsaka like, follow and like and share mga iho. Iya. Papaganag daw ni guys. Okay. Laban lang tayo. Alam mo tayo kasama guys, sa Motratura. Greg Rosales. Balay lasag nga.